Ugorjunk neki. Egy pillanat, csak mindent belövök, stb. Felkapom a szemcsimát, szokásos. Tesztelem a hangbeállításokat, stb. Tudjátok, ismerhettek már. Mint a rossz pénzt. Szerintem jó lesz. Tökéletes, jó van. Akkor... Akkor utcu neki jelenvék. A szemüveg, hogy lássak. Némi fény az arcomba, hogy ti is lássatok. Juhú. Folytassuk a játékot. Elvileg ott tartottunk, hogy ki kell jutnom. Ó, basszus! Aha, egy pisztolyom van. Bassza meg, bassza meg, bassza meg! Így járjon a golyó vissza. Hello, Ghost! Azt sem tudom, hol vagyok. Na, gyere, golyó! Hát, készítem az ajtón, tudom. Nincs mivel robbantanom, tehát azt akarom, hogy a golyó robbantsa be az ajtót. Mi a 200 IQ? Ghost jól szórakozik. Nem tudok kukucskálni? Running too light. I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Oh, God! Look at the house, Al! Look out! Kiestem a szisből. Futás, kell nekünk egy autó valahol. Aha, az ajtó arra van, jó. Úristen! Jó, majd jövök már, nyugi Barry, csak összeszedem a cuccot.
labirintus. Az én közlekedési képességeimet ismerve térkép nélkül szerinted, Ghost, meddig fogunk mi itt csavarogni? Oké. Értem, hogy valami jön, értem. Anya. Köszönöm, Ghost, a csírt közbe. Igen, prezentáljuk egy moly élete. Azt nézem, hogy van-e itt valahol még bármi cucc, ami nekem jó. A lőszer az mindig jöhet. Amúgy tök rélem ezt a játékot. Oké, valami nagyon gonosz közeleg. És ott van nála a... Ezek a madarak. Igen, ez egy moly élete, ez a játék. Én ezzel tisztában vagyok. És azt nézem, hogy bármi hasznos errefelé. Aha, nem erre van az út. Jó. Akkor tettünk egy kis kitérőt, úgy látom. Semmi gond. Mókás lesz velem labirintusozni, azt ugye vágod? Szerintem minden kedves néző vágja. Brandusz jó szokásához jó híven el szokott tévedni.
Valami csúnya, gonosz dolog mocogorog utánam, ugye? Csak lelövöm. Igen, én mindig teszek egy kis kitérőt. Ezzel tisztában vagyunk, ezt már megszoktuk, ezt a vajákba is megszoktuk. Nem ok nélkül volt az, hogy a 40 órás játékot 200 óra alatt vittem végig, de szerintem ezt már nem csak, hogy megszoktátok, hanem el is várjátok tőlem. Nem? Ez ilyen Brandusz kötelező körei. Már jártunk. Itt is jártam szerintem. Ki az az agyament állat, aki berakott nekem ide egy labirintust? Érdeklődök. Innen indultunk, jó. Menjünk balra. Zsák utca. Lehet, hogy ott kell valahogy tovább menni, ahogy a madarakkal küzdöttem? Ja, valószínű. Nagyobb más útvonal nincs. Igen, nekem az az optimális. Rohadt nagy nyíl. Erre menjél, hülye Brandusz. Már azt is kinyírtam, amit nem volt kötelező kinyírni, szerintem. Nem bírom felülről megnézni ezt a labirintus szírszart. Arra jövök. Igen, erről jövünk, jó. Hát nincs más hátra, mint előre. Ezt megjártuk. Beri, kiabálj, hogy merre vagy? Amúgy Ghost, milyen volt az ünnepi hétvége? Ezt megértük már szerintem. Tettem, megint visszajutottam, hát ezt nem hiszem el.
Bal. Jó. Bal. Jó. És besétáltam a csapdába. Menjünk arra. Figyú, keresd már meg az LMV labirintus térképét, és dobd már át nekem Discordon. Esküszöm, megnézem. Googlizza ki valaki. Ghosts! Legalább a te együttérzésedben reménykedtem. Jó, nem bízunk elmélben. Tudnám ki ő. Megint visszajöttem a kezdőpontra, hát ezt nem hiszem el. Igen, együtt érzem, mert kénytelen vagy velem ezt végig szenvedni. Ezt is 100-szor lekocogtuk szerintem. Próbálom megtalálni a madarakhoz vezető utat. Megvan! Nem megyünk vissza a labirintusba, bármi történjék is. Yeah, igen. Csak laza 10 percet szaladgáltam, nem gond. Gondolom akkor erre. Erre. Ezt előbb nem vettem észre, hogy itt van. Ott van egy kis fény. Juhú! Kis kéziratlap. És Brandusz a molylepke. GG easy. Jó. Majd elemet kell valahol szerezzünk. Szólj, ha bármit láttok villanni, ami Branduszkának jó lehet. Rohadt anyád! Jó fákja. Sose mondunk a fákjára nemet. Ugye? Nem leszek dísznövénykertész szakoktató, menjünk tovább.
vagyunk töltekezve. Bár azt hittem az árnyékra, hogy valami megint meg akar támadni. Ó, de szépen leszettük. Figyelted? Meg a végén belejövök az irányításba. No fene. Loot. Na, csak bőkezű ez a játék Brandusszal. De én a revolveremet jobban szeretem. Oh, Barry. Oh, Barry. Ow! You're alive! Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry! Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Alright, I'll find it, don't worry about it! Ó, de jó, jön egy boss. Nem szeretjük ezt! Hurry up, Barry! I'm on it! I'm on it! Be here! Just hang on, Al! Oh, hey! I found a quarter! I found it! I found it! Ó, de lassú, hülye dög! Ez Barry Hurry barátom. up, Barry! I'm on it! I'm on it! Be here! Just hang on, Al! Hey! Found a quarter! I found it! I found it! Ah, no, wait, that's a twig. Ah! Here it is! Help me! A kurva anyját! Ó, meg volt! Ez milliméteres volt, azt hogy Please tudod. tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna Szolárium live in it. ágyat, azt én is szeretnék, kösz jól! Közben iszunk egy kortyot. Ha már. I'm crazy, but that's fine, Barry.
Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest... But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell Tudod, me mi what all lenne the nagyon drugs they were menő? on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm. Ha You just need to find it. Look out! jövő hónapban meg LMV2-znénk, nem? Ne addigra kijön. Na majd meglátjuk, hogy állunk anyagilag, miután a Twitch utalt. God damn it, Al, talk to me! I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way! Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch! There's no way you can climb down, though! It's like a sheer wall! Al! There's something moving down here! Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Oh, yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al! I'm great! Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? You're gonna have to find your way around to the farm, Al! I'll be waiting! Barry, just wait for me, okay? Al! I'm not staying here! It's suicide! I'm going to the farm! I'm gonna go ahead and secure the area! You can catch up! Don't worry about it! I'm on the case! Now he's Rambo. This would turn Most into a már egy disaster Rambo, if I didn't catch Berring. up with Barry. Persze, hogy... Persze. Jó. Legalább ezt a kurva termoszt hagyj érjem el. The case! Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Persze nem tudom lerövidíteni a futásomat. Igen, ez nem a vaják. Hiányzik a vaják. Én a vajákomat akarom. Kap be. Igen, elértem legalább a termoszt. Utálom ezeket a belassításokat. Valami van ott, ami nekünk kell.
persze. Kurva elemlámpám sincs. Jó, 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 jó. Legalább a hídon kímélhetnének. Ja, valószínű az Elder Scrolls is nagy kedvenc lesz, de ahogy hallom a híreket, nem az aréna lesz a kedvencem az első rész. Meg filózok azon, hogy novemberben kéne egy kicsit nosztalgiázni. Crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Csak azon filozofálok, hogy találok még fényt. Erre nem. Ó! Király. Siker, erre eljutottunk. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Anyátok! Esélyem nincs elindítani. Látod? Na jó futás. Esélyem nincs másra, csak arra, hogy fussak. Fussál már! Futás, 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 kérlek, könyörgöm! Fuss, 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 ott a fény, gyerünk a fénybe, gyerünk, gyerünk, gyerünk!
játék egy kancsó velem. Köcsög. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Ha most még egy halom madárba is belefutok, kiakadok. Elemet bezzeg nem adott a játék most. Meg fegyót se, ha jól látom. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Mindig a Molylepke úton. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Gyertek csak, gyertek csak, gyertek. Na, nem túl sok lehetőségem van itt. Anyád! Tudtam, hogy jön utána. Miért? Miért? Nem érdekel? Komolyan halálra izgulom most már magam itt.
could see the car, but there was no sight of the driver. Hogy állunk. Ramatyul állunk munícióval. Hello? Anybody here? Barry! No! Danny, you're not! Please! Jó. What are you? No! Don't! I'm sorry! Barry megoldja. Én most szétnéznék egy kicsit a házikóba. Hát, ha van még némi muníció Branduszkának. I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. Vezethetek? I've written myself into the Ghost, story. te azt komolyan I'm gondolod, now hogy ez the nekünk jó protagonist. lesz? This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. Valami nem jó. De jó. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who will help me. I'll make it happen. Hartman followed the fall of Alan Wake with his Na binoculars. nézzük. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain. Szia, Zozó! I De rég stared at the láttalak! Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-size stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a room. For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no... Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel. Pacsika! Ó, de kancsó vagy, ehhez ki kell ugranom a streamből. Na, megnézzük. Aki kapja, marja, azt mondtad. Ám legyen. Az a baj, hogyha most nekiállok szórakozni a én akkomról. Na, kíváncsi vagyok, hogy mit adtál. Te ezt már aktiválták.
Valaki leelőzött minket. Hartman wasn't happy. Gigi akárki volt, de Locke ez could see írjon in be a his chatre eyes. Zozónak He egy quickly köszit. lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. De legalább tudom, hogy He mi hadn't volt a kód. expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Hartman hurried down the corridor. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been writing, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, Most csak olvasgatjuk a sztorit, aztán szívok egy cigit, the man was bullheaded, no és doubt. akkor úgy folytatjuk a Even lying játékot. on the Mit bed, he'd szóltok? almost broken Hartman's nose the second time. Megfelel a But with a csipet little csapatnak? time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he had had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take you. Nekem a Steam-es fiókomon nincsen semmi új. Várj. Agent Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion. És but hol he had a küldöd? job to do. The storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with hope. Jó, oké. The dark presence followed the Nagyon choreography szépen laid köszönöm, out to it bármi in is the az. manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to De the amúgy, next. But it was Zó, still bound szerintem to én follow azt the fogom story. csinálni, hogy majd átküldöm neked, amikor When he stopped the car at the lesz Anderson úgy farm, időm, egy ilyen Walter felt barátkérést, relieved. Oblivion was Steam-eset. close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Jó, itt fogunk most akkor megállni. Egy kis szünet, cigi szünet a Branduszkának. Én a mondó vagyok. Mi ez az édes kutyú? Te honnan szedted ezt, Ghost? Ígértem egy kódot. Egyszer Ghostnak küldök egy barátkódot, Steam-eset, és mindjárt megkeresem Zozót. Itt van. Hype-vonat? Jó, 5 perc szünet a Branduszkától. Szívok egy cigit, és utána folytatjuk, mert mindenképp szeretnék végigmenni ezen a chapteren ma este. És holnap igazándiból, mivel home office-ból vagyok, így később kelek, úgyhogy simaliba. 5 perc, és érkezem. Még az is lehet, hogy macskástul.
Igen, Zozó, közben el is fogadtam. És vissza is tértem. Előveszem a pápaszememet. Yeah! Nem tudom, hogy ki aktiválta a kódot, de az ő nevébe köszönöm. Na, ugorjunk. Látom, Zozó beszerválta a matricákat. Helyes, helyes. Akkor... játsszunk tovább. Kutassuk át a faházat. Hát ez a tévé jól kiégett. Hol a hangom? Eltűnt a játékhangom. Igen, azt nézem. Engem hallottok legalább? Újraindítom a játékot. Hát ha... hát, hogy csak ennyi a gyíkja nyönyöre. USB-n van. Minden USB-n van. Jó, most már lesz. Igen, Ghost, a kódod nincs időhöz kötve, tehát akkor döntesz úgy, hogy felveszel a barátlistára, amikor szeretnél. A húgyjelzése mindig azt mutatja, melyik irányba kellene tartanom, de jó. I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. Ezt már végighallgattuk. Ezt I've is. run through every possible course in my head. If I continue like the dark presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Nektek is megvan a játék hangja? Everything. Let me guess. Danny, huh? It's like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story Fogadjunk, just as Danny. much as anyone else who's been woven into it. The story front must door stay was true for this to locked. work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will The succeed. farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Story next. I need help. Már megint autót fogunk One vezetni? who will help me. I'll make it happen. Jaj, pottyantós budi. WC papírt valaki? Én leszek az első barátod, juhú!
Ohó! Megérte? Amúgy Zozó, ismered ezt a játékot? If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. Jaj, For de a jó. moment, I felt bad for doubting him. After all, I made it this far myself. But Barry was Barry. Ott van egy termosz, azt felvesszük. Most jön október 27-én egyébként az új része. De olyan gépigénye van, megláttam, és így... Oh. Kihozzák ilyen 4K gémnek. Fegyverkezünk, srácok. Egyébként még mindig él az ajánlat, hogy lehet nekem játékokat ajánlgatni. Szó se róla? Csak könyörgöm, ne autóvezetőset. Fogalmazzunk úgy, hogy ez nem az én erős oldalam, nem tudom már, hanyadik kocsit törtem itt össze ebbe a játékba. Megéri szétnézni, srácok. Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. The boys at the Weather Service reckon it'll last until morning at the very least. Pertaining to that, let me read that missing persons alert again. The Sheriff's Department's still looking for a Caucasian woman, 30 years old, slim and blonde with blue eyes. May be lost in the woods, and it's possible she's been injured. Na, úgy lesz, elkezdjük csak keresni a liszt. If you see her, please make sure you get her indoors and call the sheriff. It's bad weather to be caught out in, so if you see someone in the area who maybe looks a little confused, give him a hand, all right? This is Pat Maine on KBF FM, hoping you're all safe and warm tonight. Hogy mi? Zozó, megnézzük, hogy Brandusz
leveri Szaladint egy deathmatchbe? Nem tudom, miről van szó. De úgy látom, ti nagyon élvezitek. Anyád. De szerelem nem pen van. Úgy látom, ti nagyon ellenétek azzal, hogy Brandusz hogy roncsderbizik. Hát így. Jaj! Arról jövünk, jó? Azon filozofálok, hogy merre közlekedek. Jaj! Ha nem lenne olyan rohadt szottyos futó, biztos, hogy nem autókáznék itt. És így gondolom. Elem az már nem nagyon van. Ha? Mi? Oké. Az Extreme HD-s kiadás a legjobb magyar szinkronnal, én is már rég toltam. Ja, a magyar szinkron Stronghold Crusader, ilyen középkori városépítős elfoglaló stratégia, de vannak küldik is. Oké. Valahogy ti engem meg akartok ölni egy játékkal. Kezd olyan érzésem lenni, hogy ebből lassan sportot űztök, fiúk, lányok.
I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Ow! Run! Incoming! There's too many of them! God damn. Azért ez jó. I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Johnson. Shut up and shoot! Ow! We have to fight them all! I can set off all the fireworks from here and help you out! Hey, Al! Did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stocked! Al, hold on! I'll try to get the stage lights on! Ez hangulatos parti. Na, mik vannak még? Ez jó buli. Na? Please, please, please! Ow! Please don't let me die! Although if I buy it, this is pretty much how I always wanted to go out! Rock and roll! Woo! Ow! This may be the most awesome moment of our entire lives! They are trying to kill us. This is the high point of my life. Really? Children of the Elder God! Enjoy it! God damn it! There! Back in the game! Yes! Irány a fény. Igen, ezt te csináltad, barom. Na, ez koncert volt! Ez koncert volt, srácok! That was awesome! Bright Falls, rock and roll capital of America. Azt tuti. Hey, Al! This way to the farm! Aha. Na, azért ez egy hangulatos fight volt. Eddig ez volt a kedvencem az egész játékban. Ez egy kirobbanó rockkoncert volt. Így szóljon a rock and roll. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it.
I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. Ezt el kell vinnünk az útból, de hogyan? Oda kell valahogy feljutni. Jó. Na, srácok. Azt hiszem, ezért a koncertélményért már érdemes újra játszani ezt a játékot. Egyetértetek? Ez az igazi show must go on. Van ott valami. Ott a létra! Gyere, 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 gyere! Bezony! Eddig ez volt a legjobb fight. Hoppá! Akkor bizaugrani kell. Őszintén szólva... Here has something to say. What's that, Al? Oh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. Barry az Barry. Serious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Sleep. We all spend a third of our dreams in soft embrace. Igen, a Odin és a Thor, a két megőrült zenészünk. De az biztos, hogy jól fel voltak szerelve. Minden földi jóval. Amikor már vadászpuska lőszerrel is tele vagyok. Na, az döfi. Itt lesz valami harc túti. Ami nem lesz Brandusz fogára való. Túlságosan fel vagyok pakolva lőszerrel. Ez sosem jó előjel. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl who smiles and sunshine. Amit most megtanultam a videójátékokból, ha shift-tel lehet futni, akkor az már régen rossz. És ha felpakol lőszerrel meg mi egyébben a játék, akkor nagyon rossz. Almost like a battering ram. Nagyon rossz, valami nagyon rossz készül, srácok.
Ragnarok turné, Asgard ősi istenei, 1975. Jaj, Ghost, várunk vissza szeretettel. Ugye Zozó, te nem hagysz el ilyen könnyen? Ugye te még itt vagy? Visszatapsolják a koncit? Az biztos. Mondtam, hogy nem jó jel. Jaj, Zozó, te is elhagysz. Meg vagytok jegyezve mind a ketten. I think we can make it through here, Al! Igen, csak Brandusz közben azt is nézi. Drága beri barátom. Hogy legyen nála ellentétezve mi lesz. Oké, ezt elszúrtam. Nem akarok arra menni, muszáj nekem arra menni. Nincs más lehetőség. Na! Hoppika, hoppika, hoppika. Na jó. Legalább nem kellett bonyolóznom. Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Be careful, Al!
Igen, ott egy szép nagy harc lett volna, csak Brandusz cseszett harcolni. Inkább elszaladt. Ez az ohelyes, ne hagyjál! I'm good. Keep your eyes open, okay? Elám valahol. Kéziratlap, elem, kéziratlap. Bármi hasznos. Akkor azóta ezzel még nem játszottál, ha jól értettem. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff, which concerns an ongoing investigation. We can't talk about it. I wasn't gonna say anything. I'm just saying we got, you know, other irons to the wrong. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Túlságosan el akar engem látni ez a játék mindennel, nem jó hír. Hogy el az inventory. Kegyetlenül tele vagyok cuccokkal, úgyhogy ez. Nem akarok oda kimenni. Got to be kidding me. Valhalla. Anyád, még te is jössz? De messze vagy, fiam. Hű. Az lenne az útvonalunk? Nem.
Igen, kellemes kis hangja volt. Igazán bájos, szeretetre méltó. Ó, muníció. Csak azon gondolkodok, hogy hogy jutok tovább. Normál esetben itt játékokkal lehetne googolni, de nem tudok. Ebben a játékban nincs googolás. Futkoshatok a kerítés mentén. Megvan. Megvan, ne keressétek, megtaláltam. Merre tovább? Al? Is that you out there, buddy? I had to find a key to get Barry out. Yeah, it's me. Hang on. I'll try to find a key to get the door open. Hey, what's the holdup? Come on, this place is all dusty. You know I got my allergies. Jó, jó, ne légy allergiás. Seriously, I don't like it in here. Te meg ott hagytál engem a Dili házba kulcs nélkül, szóval... Hey, let's go, man. Egy-egy. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. Ah! Na? Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Annyira bírom a játék humorát. Come on, one more gate. Let's do this thing. Az öreg zenészek tudják az igazat. Köszi az infót, a hintet. Nézzünk szét náluk. Bármi AI Brandusznak nincs. Hát akkor sok sikert magamnak. The lights are out. I guess we better check the fuse box. Öregek rakétagyűjteménye, gitárja dobja. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Igen, a biztosítékot keressük, tudjuk.
ami általában sötét és dohos pincékbe szokott lenni. You know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby hatch. Yeah, I don't think they keep too close an eye on them at the clinic. They seem to slip away a lot so they can get wasted. No kidding. Those guys sound awesome. Come on, Al, let's get the lights on, huh? Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. Jó, igen. For a moment, Hartman considered strangling the idiot. Mott was mean-spirited, but easily manipulated. An emotional infant who lived for his approval. As the deputies hauled Wake and Wheeler away, Agent Nightingale eagerly examined the stack of papers Wake had been carrying. It was incomplete. A collection of random pages. Lent volt ugye a lejátszó. That's gotta be what's her face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry. This is... Yeah, what the hell? Na szóval, a bosszi fölházához kell majd kulcsot szereznünk. Find her, right? Even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? Jó, berúgtak. My brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a milliárdos lesz. millionaire. I just miss her, Barry. Aj, szegény I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Én nem panaszkodok, srácok, én 6-kor kelek majd. Szellemek vagyunk. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy, drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine.
I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Alice? Alice! I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crashed car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it behind you. Alice? She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Ah! Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. De egy kancsó ez az öreg asszony. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes. I'll write. I'll fix it. I'll bring her back. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. Szóval így léptünk meg az öreg asszonytól. I'd woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The
The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. És innen indult Zozó a játék. Csak akkor ezt még nem tudtuk. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. És szerintem minden folytatjuk holnap, itt szóltok. There's an old town road with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a life to the words the poet used. Megnézem, hogy mit küldtél, Zó. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace, and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Till in the stillness of one Ó, hoztál egy-kettő. the muse she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now the sea of love set free. Akkor most kilépek a menübe. És akkor holnap hasonló időpontban érkezem. Hagyja magát a játék kikapcsolni. És akkor folytatjuk az 5. résszel. Juhú! És akkor utána már csak egy van hátra. Na jó van, sziasztok! Még egyszer Zozó, köszi ezt játékot!